कौन चक्का मानी बस এইটা ধান কি ফুল বড় পাটে না হেমিতি কুহতিনি কে ভালরে কুহ কি ফুল এইটা এইটা এটা গোলাপ হ্যাঁ ভেরি গুড এইটা কি ফুল গেন্ডি ফুল ভেরি গুড এইটা কি ফুল মন্দার ভেরি গুড এইটা কি ফুল চপা ফুল ভেরি গুড এইটা কি ফুল এইটা এইটা এটা কি ফুল হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো এটা কি ফুল হ্যাঁ এটাকে কহে দিও তারপরে তুমি দেখো এটা কি ফুল জাতীয় ফুল ধান কোন লো মা জাতীয় ফুল কোন জাতীয় ফুল হ্যাঁ কোটা এইটা কোন হ্যাঁ এটা পিকক এই জাতীয় ফুল কোন হ্যাঁ জাতীয় ফুল হ্যাঁ মা সেটা পিকক এইটা এইটা কহি দিও তারপরে সেটা কইবা জাতীয় ফুল মো মা শুননাটা যে কই দেবা আম মামা কোডরে বসি কই দেবা এইটা এইটা সে এইটা আগে কইছার জাতীয় ফুল হ্যাঁ এইটা কি ফুল পদ্ম ফুল এটা ধান কি ফুল হলো হ্যাঁ এইটা পরে পড়িব হ্যাঁ এইটা পড়ি সারা তারপর সেটা বলো এটা এটা পদ্ম ফুল এটা কি ফুল এটা এইটা ধান দেখলে এটা কি ফুল এটা কি ফুল এটা গেন্ডি ফুল এইটা এইটা কই ফুল কই ফুল ভেরি গুড এইটা কি ফুল এইটা এইটা সূর্য এইটা জিনিয়া জিনিয়া এইটা সূর্য সূর্য সূর্যমুখী সূর্যমুখী ভেরি গুড এটা এইটা কি ফুল গেন্ডি ফুল সেইটা কুই কুই এইটা 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 কোন এটা এটা তুমি কো কি পক্ষী এটা পক্ষী এটা কি পক্ষী বণি বই এটা পিজন পিজন ভেরি গুড পারা পিজন কোন কোন দিব পা হ্যাঁ এটা এটা এইটা কোন পিজন এইটা কোন এইটা দেখো এইটা কোন এটা মাছ টোকা ভেরি গুড মাছ রঙা কোন কোন দি কপি ফিশ কিং কে হ্যাঁ কিং ফিশার কে কেবি সান কিং ফিশার কেবি সান হ্যাঁ এটা কোন এটা কোন এটা কি পক্ষী পক্ষিনী আও পক্ষী না এটা কোন শুয়া 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 কোন কোন দি অনিয়ন শুয়া কো নিও না প্যারট পাউট এটা চিল্ল এটা কিলো ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ମୋ ମା ଏଇନା ପାଠ ପଢ଼ିଦେବ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବ ଏଇନା ରେ କେତେ ପାଠ ଶିଖିଛି ମୋ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ମା এটা ଏ ଫର୍ କ'ଣ আপি ହଁ ବି ଏଇଟା କ'ଣ বিপ ବି ଫର୍ ହଁ ଏଇଟା ପଢ଼ି ସାର ସେଟା ପଢ଼ିବ ହେଲା ଗୋଟେ ସଇଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବ ହେଲା ହଁ ହଁ এটা এটা আগে পড়ি সার মা এটা এটা পড়ি সার এইটা এটা কোন এটা বলা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মো মা বা এইটি আছে এইটি আছে এইটা এইটা হ্যাঁ সেটা পড়িব এইটা পড়ি সার এটা কোন এটা সেটা ধরথ হ্যাঁ এটা কো এনা কো এনা কো হ্যাঁ এনা কো এটা কোন বল বল এটা কোন ডি এইটা ডি এই না মামা এইটা পড়ি সার সেটা পড়িব ହେଲା হ্যাঁ ହେଲା এটা কোন গোলা 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 হ্যাঁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି এইটি এইটি পড়ি দিও এটা কোন গোলা এ মা এইটা কোন ମୋ ମା କେତେ ପାଠ ଶିଖିଛି କହିଦେବ ଯେ এইটা কোন এইটা কোন হ্যাঁ এইটা এইটা এটা কোন কইনি মন কই দে বন্ধ করে দেবি কইবনি আমার মাটা কইদেব গে গেলুটা আমার শুনাটা এইটা হলা কোন এইটা এইটা গোলা গোল হ্যাঁ হ্যাঁ সব আছে পড়ি সারে তারপরে সেটা খুলিবা হলা এটা দিদি পাঠ করছি এইটা না বড় পাঠে পড় এই দিদি পাঠে পড় দউছি তুমি বি পড় দিও এটা কোন গোলা কইবি
हाँ हाँ ये पढ़ी থাকে এটা কোন কলা কইবি हाँ ए फॉर मा कोन আপেল तापर এটা কোন কইবি কোন কইবি हाँ बंद कर दो এটা বন্ধ করে দেবা হ্যাঁ এ কই দি আগে এটা কোন বি ফর এটা কোন কলা কলা हाँ এটা কুহা আগে এটা কোন চকলা জেজুଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଜେଜେ କହିବେ ସୁନା ପାଠ ପଢ ଦଉଚି ରେ বি ফর কোন যে हाँ আপেল কইবি हाँ apple कहबे बी फॉर कौन कहबे আপেল बी फॉर বল बॉल एटा कोन যে বল কইবি हाँ बॉल कहबे एटा कोन एटा देखो एटा कोन एटा हाँ बेसी चगला होचु बी पर कोन কলা কলা सी ए सी ମୋ ମାମା ନା ଚକଲା ହେଇନି ନା ବିଲେଇ ଆସିବ ସି ଫର କଣ ଏଇଟା କଣ ଲୋ ବିଲେଇ କଣ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା କଣ ହଁ କାକୁ କରିବ ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଣ ସି ପରେ କଣ ହଁ ମୋ ମାଟା ପଢିଦବ ସି ପରେ ଏଇଟା କଣ ମୋ ମାଟା ମୋ ଗେଲୁଟା କେତେ ପାଠ ପଢିଦବ ଚଗଲା ହବନି गेलु मामाटा एठी बसिकी पढ्दब हाँ भेरी गुड एटा कोन मा एटा कोन কুকু কাকু हाँ एटा सी एटा কুকু কাকু हाँ कुको को काखु करिवो एटा डी দি डी फॉर कोन কুকু कुको कोन कोंदी कुकुर कोन कोंदी ডাক एटा कोन आई বি डी पर आई ই ई फॉर कोन आई এবারে एलिफेंट ई पर एटा कोन आई एफ फॉर कोन বি एफ फॉर कोन পার फैन एटा कोन অঙ্গু हाँ एटा कोन দি जी फॉर कोन অঙ্গু अंगुरु कोन कोंदी গাছ हैं গাছ ग्रेप्स एटा कोन है এস एच फॉर कोन है হেবাট एच फॉर বাটকা एटा कोन কুকুয়া कुकुड़ा कोन कोंदी की ডাক कुकुड़ा को হান आ ओत्ती मन एटा कोन एच फॉर कोन আ आई আই आई फॉर আইসিম आइसक्रीम वेरी गुड गुड गर्ल গুগাল सेति के आ पड़िबनी না आ पड़िबनी ओ जातीय पक्षी कह दियो जातीय हाँ 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 कोड़ गला हाँ हाँ सेटा खोल जिबा आगे जातीय पक्षी कह दियो এন্ডিওটিকে हाँ जातीय पक्षी हाँ 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 कुह जातीय पक्षी মোয়া मयूर कौन कहती টিকা जातीय फूल जातीय फूल जातीय फूल कौन जातीय फूल कौन কোলা 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 हाँ कुआड़े गला अच्छी जातीय फूल कौन जातीय फूल मो माँ कह दो जातीय फूल कह दियो जातीय फूल आम मामा काखरे बसी कह दो जातीय फूल कौन না अच्छी अच्छी एनियो जातीय फूल বন্ধু पद्म कौन कहती নিতে हाँ जातीय फल कौन जातीय फल कौन हाँ जातीय फल खुद सेका दरकार सेका न बसी ना हबन जातीय फल हाँ ये अच्छी बा ये अच्छी जातीय फल कौन हाँ जातीय फल का अति बदमाशटा जातीय फल में केते देर में चले जातीय फल कौन हाँ मो माना कह दबो जे गुड गर्ल जातीय फल एते माड़ी
आज खाइछु ना तू खाइछु ना नहीं जातीय फल कौन सिना कहीद मो माँ रागुनी रागिबा को मालू जातीय फल कौन मो कोड्रे बसी कहीदेवा एटा कौन आंबा आ जातीय फल कौन की हाँ आंबो कौन कहती मैंगो हाँ हाँ वेरी गुड जातीय पशु मैंगो बाघ कौन कहती मैंगो जातीय खेल की मातृभाषा हिंदी ओडिया ओया राष्ट्रभाषा हिंदी आम देश नाम भारत आम राज्य नाम ऐसा वेरी गुड श्रीक्षेत्र मोमोजी है श्रीक्षेत्र पुरी पुई शैल श्रीक्षेत्र गुगुल अर्घ क्षेत्र कौन कोणार्क पार्को मंदिर मालिनी सहर कौटी अच्छी भुवनेश्वर बेदेश्वर सब खाइल ना ना आम ना सब मन अच्छी मो मार सब मन अच्छी ना चगला नुहे धना आम मुख्यमंत्री ना कौन आम पड़वा चगला हाँ बही धर हाँ आम मुख्यमंत्री ना कौन धना बड़ पाटे कह कौन हाँ मोहन माझी आम राष्ट्रपति का नाम कौन आम राष्ट्रपति का नाम हाँ राष्ट्रपति कौन हाँ आम प्रधानमंत्री का नाम कौन प्रधानमंत्री हाँ कौन नरेंद्र हाँ देखो हे बहुत बदमाश लो तू ना तू बदमाश तू सुनना टा हौ हैला हाँ